سلام طعنا حابلنا خبركم تخاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قنه قندر الساتم ኣብ ከተማ ዳንሻ ናይ ትግራይ ታርጋ ዘለውን ተሽከርከርቲ ካብ ሰነ ሓደ ጀሚሩ ከይንቀሳቀሳ መምርሒ ወሪዶም ጽምዶ ህወሓትን ሻዕቢያን በጽምዶ ዘበናው አጽዋራትን ወተሃደራትን ከም ዝምክተው አብይ አሕመድ አፍሊጦም ካቢኔ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ካብ ኤርትራን ምምላስ ኣብ ስምዕነት ከም ዝበጽሑ ናይ ኤርትራ ሚዲያ አቃሊሖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተኹስ ምጅማሩ ዝገልጽ ዜና ወጽዮም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ኣብ ከተማ ዳንሻ ናይ ትግራይ ታርጋ ዘለውን ተሽከርከርቲ ካብ ሰነ ሓደ ጀሚሩ ከይንቀሳቀሳ መምርሒ ወሪዶም ስጋት ዝፈጠረ ስጉምቲ ጸላእቲ ኣብ መላእ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኸውን ዝገልጽ ዜና ወጽዮም ካብ ሰነ ሓደ ጀሚሩ ካብ ኣምሓራ ወፃእ ናይ ትግራይ ታርጋ ዘለውን መኻይን ክንቀሳቀሳ ብዝኾነ ተኣምር ኣይፍቀድን ዝብል ውሳነ ካብ ሕሞራ ናብ ዳንሻ ዝሃደመ መሪሕነት ወረርቲ ሓይልታት ወሲኖም ኣለዎም ተጋሩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መረበቶም ክምለስ እዮም ዝብል ስጋት ዝሓዘለ ውሳነ ምዃኑ ድማ ምንጭታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓቢሮም ኣለዉ ካብ ሕሞራ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህባ ናይ ትግራይ ዳርጋ ዘለወን ልዕሊ 85 ተሽከርከርቲ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዮም እዘን ተሽከርከርቲ ሓዊሱ ብትግራይ ታርጋ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ሕጋዊ ግብሪ ናብ መዋቕር ፌደራል እናኸፈላ ዝመጻ ምዃነን ድማ ምንጭታት ካብታ ዞባ ይገልጾም ዛጊ ድማ ዘር ተጋሩ ኣብ ምጽናት ተጸሚዱ ጸንሐ ሓይል ጸላይ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ስምዒታት ብስፍሓት ከም ዝንበበሉ ተሓቢሮሎም ምኽንያቱ ድማ ጭንቀት ዝወለደ እዩ ዝተባሃለሉ ስጉምቲ ምእጋር ታርጋ ትግራይ ዘለውን መኻይን ጀሚሩሎም ዋና ምኽንያት ናይዚ ድማ ነቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘጥቅዑ ሰራዊት ካብ ትግራይ ከይመጽዎምን ብተመሳሳሊ ታርጋ ዘለውን መኻይን ከይላሃት ከይሓልፉን ካብ ዝብል ስጋት ዝተለዓለ ምዃኑ ምንጭታት ካብ ዞባ ምዕራብ ይገልጾም ወረርቲ ሓይልታት ወልቃይት ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበርዎ ናይ 4 ዓመት ጻንሒት ሎሚ ኣብ ዝለዓለ ስጋት ኣትዮም ከም ዘለዉ ምንጭታት እንዳገለጹ ይርከቦም ዝኾነሉ ድማ ደጀን ዝኾነም ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ትግራይ ዕርቂ ምፍጻሙን ብደገን ብውሽጥን ዘሎ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ምድላው ምግባሩን ስዒበዮም ስለዚ ድማ ሎሚ ኣካሎም ኣብ ወልቃይት ሓሳቦም ድማ ኣብ ጎንደር ኮይኑ ብዝለዓለ ስጋት ተዓጂቦም ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ተማሳል ዜና ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣሞንጎ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታትን ዕጡቋት ደቂ ወልቃይትን ዝተፈጠረ ዘይምትእምማን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ደይቡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብመሰረት ድማ አንጻር ተጋሩ ኣይን ዋጋን ዝበሉ ዕጡቋት ደቂ ወልቃይት ብስፍሓት ምእሳር ተጀሚሩ ከም ዘሎ ካብቲ ዞባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረዳም ዛጊድ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ጥራሕ ልዕሊ 900 ዝኾኑ ዕጡቋትን ዘይዕጡቋትን ተጋሩ በቶም ተስፋሕፋሕቲ ወረርቲ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ደም በመድረኹ ንሕና ምስተጋሩ ኣሕዋትና ኣይን ዋጋን ሰላሚና ንደሊ ዝብል ንጹር ቁዋም ዝሓዙ ተጋሩ ነበርት ምዕራብ ዝኾኑ ደቂ ወልቃይት ግዳይ ማእሰርት መጥቃዕትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝወጽ ዘለዉ ዜናታት ይሕብሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ መድረኻት ውግእ ኣኽለና ተጋሩ ወገናትና ናብ መረበቶም ይመለሱን ዝበሉ ሲቪል ተጋሩን ኣብ ምእሳር ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ካብ ህዝብን ዕጡቕ ሓይል ወልቃይትን ዝተነጸሉ ወረርቲ ነቲ ወረጃ ነባራይ ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ምትክዓን ምፍርራሕን ከም ዝተጸመዱ ምንጭታት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓቢሮም ኣለዉ ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ዕጡቋት ምዕራብ ዝኾኑ ተወለድቲ ወልቃይት ናብ TDF ንምጽምባር ተኸታታሊ ሕቶ ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ክብሉ ካብ ክፍሊ ሚድያ ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዝተሰምዐ ዜና የመላኽት ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ሕሞራ ክመጽኦም ዝብል ወረ ምስምዑ ስዒቦም ወረርቲ ሓይልታት ንብረት ወልቃይት ናብ ጎንደር ከመላልሱ ጀሚሮም ኣለዉ ብተደጋጋሚ ብኣንፈት ሱዳን ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ክፋል ሰራዊት ትግራይን ብውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ብጀነራል ምግበይ ዝምራሕ ሰራዊትን ናብ ሕሞራ ከኣቱ ካብ ዝብል ወረ ዝተሰምዐ ወረርቲ ሓይልታት ልዕሊ 50 ዝኾና ንብረት ጸዓና መኻይን ካብ ሕሞራ ናብ ጎንደር የጓዓዙ ከም ዘለዉ ተገሊጾም ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ካብ
ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትማል ዕለት 28 ጥራሕ ብዙሓት መኻይን ንብረታት ተጋሩ ጽዒኖም ናብ ጎንደር ከም ዘጓዓዙ ተሓቢሩሎም ኣብቲ ሎሚ ብምስሊ ዝተሓገዘ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ሓይልታት ኣምሓራ ንብረት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ጽዒኖም ይወስዱ ምህላዎም ተረጋጊጹሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰብ ዘለዎን ዘይብሉ ንብረት ተጋሩ ናብ ጎንደር ይጽዕኑ ምህላዎም እዮም ኣረጋጊጾም ዘለዎም ምክንያት ናይዚ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ናብ ዞባ ምዕራብ ክመጽኡ ብዝብል ምክንያት ዝረኸብዎ ንብረትን ሃፍትን ኣብ ምዝራፍ ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ንስዒቡ ድማ ትማል ጥራሕ ንኻልኣይ ግዜ ልዕሊ 60 ዝኾና ንብረት ጽዓና መኻይን ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዳ ንምርግጋጽ ተኻኢሎም ናይዚ መተሓበርቲ ድማ ሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ጎንደር ዕጡቋት ክልል ኣምሓራን ከም ዝኾኑ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም እተን ንብረት ንምጽዓን ዘገልግላ ዘለዋ ልዕሊ 60 ዝኾና ናይ ጽዕነት መኻይን እውን ብሰብ ሃፍቲ ተወለድቲ ጎንደር ከም ዝተዳለዋ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ስጉምቲ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ድማ ኣብ ቅድሚቶም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ምዃኑ ስዒቡ ንብዙሓት ኣገሪሞሎም ምክንያቱ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝዓረደ ድሁል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክንድቲ ዝግበር ዘሎ ዘረፋ ደው ክብል ምግባር ስቑኢሉ ይርኢ ከም ዘሎ ምሕባሩ ስዒቦም ጽምዶ ህወሓትን ሻዕብያን ብጽምዶ ዘበናዊ ኣጽዋራትን ወተሃደራትን ከም ዝምክቶ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኸይዲ ዕርቂ ጀሚሩ ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሖም እዚ ኸይዲ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስጊኡ ክሳብ በኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣቢሉ ኤርትራን ትግራይን ኣምሓራን ኣሰሊፉ መንግስቲ ንምግልባት ትንቀሳቐሳላ ዝብል ዕላው ክሲ ኣቕሪቡ ነይሮም ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ንመንግስቲ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝጀመርዎ ርክብ ደው ከብሉ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ኣቢሉ ዕላው ዝኾነ ሕቶ ከም ዘቕረበሎም ክሕበር ጸኒሖም ይኹን እምበር ሎሚ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ኣድሂቡ ናብ ፍኸራ ከም ዝኣተወ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የረድም በመሰረተ እዚ ድማ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ብዝተጸመደ ሚሳኤል ክፈርስ ይኽብል ንሚኒስትራት ተሃገር ከም ዝገለጸሎም ይሕበራሎም ኣብ ዘመን እዚ ዘበናዊ ኣጽዋርዩ ኣብ ኩናት ዝዕውት ከም ዝበሎም ዝተነገረሉ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ድማ ህወሓትን ሻዕብያን ንሕና ዝተዓጠቕናዮ ኣጽዋር የብሎምን ዝጀመርዎ ጽምዶ ብጽሙድ ኣጽዋርና ክፈርስ ይኽብል ምፍካሩ ይሕበራሎም ነዚ ሓበሬታ ዘውፅኡ ምንጭታት ድማ ኣብይ ንኩናት ኤርትራ ወዲ እዩ ዘሎ ዝብል ዜና የቃልሑ بخال زينا دمانا إثيوبيا سراويت أمريكا إيرترا زعلب تخصي خمس خفته زقل زينا وسيم عبد ساعات سراويت إثيوبيا بخل جنبارات مدلاو يقبر مهلاو كحبر سانحيوم بفلاي لومي تاجر بخل زواس وادن برات الزهاجر حيال زخونه وتهدرهم مدلاو تقبر مهلاو كقال حساني حلام زبنا أسوارات مسائلات كابوتان أبوتا بمزوارن بمنقسقاسات تساميدو زقني سراويت إثيوبيا لوبي مخنياتو زي تفلت تخصينا بإيرترا مجمارو እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ጀመረ ተخص ካብ ሎም ለይቲ ጀመረ ኮይኑም ከሳብ ዜና ዝተሰርሐሉ ቅድም ዝተወሰኑ ሰዓታት ይትኮስ መንባሩ መንጭታት ሓቢሮም ኣለው እዚ በዓፋር ከባቢ ናብ ኤርትራ ገጽ ተተኮሰ ኸበርተ ኣጽዋራት ከዓም ዛጊድ እንታይ ምኽንያት ዝገበረ ተخص መንባሩ ዝተባሃለ ነገር የለን መንጭታት ካብቲ ካብ ወሲኾም ከም ዝሓበር ወድማም እቲ ዝተገበረ ተخص ናብ ኤርትራ ገጽ መንባሩ ኣረጋጊጾም ኣለው እዚ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ይገልጹሎም ቀድሞ ወርሐ ቢልውን ተማሳል ነገር ኣብ ከባቢ ቡሬ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ተፈጺሙ መንባሩ ይዝከርዮም ናይሎም ዝተገበረ ተخص ከቢድ መሳርሒ ካብ ዝተፈላልያ ወታደራዊ ምንጭታት ዝኾና ሚድያታውን እንዳተቃልሐ ምህላው ይሕበራሎም ወላፊካ ሚሊተሪ ኒውስ ዝተባሃለ ሓደ መረብ ሓበሬታ ድማ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጽ ተخص ከቢድ መሳርሒ ከም ዝፈጸመ ኣረጋጊጾሎም ቅድም ክብል ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ክልል ከባቢ ቡሬ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ኣቐሚጣ ከም ዘላ ዝሓበረ እዚ ሚድያም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብኣሽሓት ዝቁጸር ሰራዊት ድማ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዓሰብ ከም ዘሎ
زخون مولئنا تكنولوجي أسوار كمستعتقن أزخاخيرهم أبقدم سرايت دما بركز زبالونا شعبيا سرايت بأنفت عسب عريدهم كمزلو وسيقو حابير لهم بأشعاد زغصر سرايت كلتي هاجر أبت دنبر معرارم سعيبو دمام نبوز حسابات سقات فتير لهم مسنحو أتمر بحابريتا قالي سلام بز مسار دما لومي كابت خابي حادة زدنق زينا تسمع اللو خبل لنا تزنبرة تخصخ بالمسارح خمس قلصان دات حابر يركب الزينا خاص سرايت إثيوبيا نابلو مليت الزوج تراقم تخصخ برت أسوارات كايد كمستسمع محبار وسعيبهم كما قال لساعات دما كما قال لساعات معخن زينا دما ليت ساعات 10 تجمر بسرايت إثيوبيا كيف صنح تخصخ بالمسارح خمس نبره قال سلام نازي سعيبون اتخابي عاب كبير وطرات يخام زرفدو من جتات كاب تخابي خمس نجر و اتمر بحابريتا اقاليهم كابي منسترات إثيوبيا ودب عسب كابي إرتران مملاس عاب سمع خمس بصحون إرترا ميديا أقاليهم أبي أحمد بزتفلالي أقات عمتات إثيوبيا بعل ودب هاجر مقبار زتفلالي فينش خب صانيحيهم بز مسارتون ملا إثيوبيا زدلي وهاجرهم بعل ودب مقبار زقبر من قصقاسنا أبي أحمد دقاف كم زمسألون داتا قلس يركب لو مستقال حزينا خمس ملاخطو دمام أبي أحمد مسكابين منسترات كوينو إثيوبيا ودب عسب كتون مقبار دما أبسم خمس بصحونا إرترا ميديا حابير لهم إزاياس بمقوان بهراو تقمي إرتران نصانة إرتران زيك على الزلو آسنا ميديا إذا حابريتا كاب أمون منش خمس رخبا أقالي حلهم إذا ميديا زيك على حساب صاب كم زملا خطوها أبي حمد ودب إرترا زخوانا عسب كوسد مس مشارختو أبسم مبصحو قاليسهم إذا تقباراون مقبار دما إزاياس كود بمقبار كم زخوانا نداتا قلس يركب كم زفلت أبي حمد مسير ترى أنت عراق ويانا آتفيو بعد من كالي مريت تقراين نابير تراك من لزبل سمعنت كام زناورا من داتا قلس أمن بارو يذكر بأنصارو دما أبي أحمد كودبات إرترا نصا زخونه قلقالوت نخركب زبل سمع منبارو تحابير لهم يخون بر أزو علم بإساس كمسة حسن داتا قلس يركب بزستنادد أبي أحمد دما قداي تقراي بسلاماو من قد فتحو حاسب بحيلك والسر مسمع معو آسنا تيفي أقالي حلام مغنيات دما أبي أحمد إثيوبيا تاتوزلانا يكون مودكات بودبات إرترا يفتحي زبل سمع مرقز سلزلو مخانو تحابيرهم زي خبركم تخاتلتنا نساعة زبلنا يوم حابريتاتات نزيو ميمسلو نيروم نمكتتالكم كابل بنا مسجن